Alright, so kita boleh continue dengan kita masih lagi dalam textbook ni chapter 5 lah, tetapi kita masih lagi dalam chapter 4. Okay, dalam syllabus kita chapter 4 lagi, tapi dalam textbook ni chapter 5 atau topic 5. Right, so kita recap sikit balik tentang environment, how to solve environmental issues kan. Jadi pertama kita guna command and control approach. Okay, so untuk command and control approach dia ada masalah untuk achieve allocative efficiency dan juga cost effectiveness. Right, so dalam command and control approach kita ada juga belajar beberapa polisi lah ya, beberapa polisi. Alright, and then because of the drawbacks, then kita ada solution yang lain, iaitu menggunakan market approach. Market approach. Kita nak tengok what is market approach, right? Okay, so under macam saya kata tadi, command and control approach dia ada drawbacks lah. Dia ada masalah untuk achieve allocative efficiency and also cost effectiveness. Jadi kita gunakan second approach, which is market approach. It refers to incentive-based policy, that encourages conservative practices or pollution reduction strategies. Okay. Jadi kita nak tengok macam setiap approach ada dia punya objektif dia. So objektif untuk achieve environmental objective itu dia ada perbezaan. Okay, macam standard based objective dia set as a socially desirable, rather than efficient level. Jadi kalau kita gunakan strategi menggunakan standard, command and control, standard itu dia nak achieve social desirable level, bukannya dia nak achieve efficiency. Okay, so kita nak menggunakan market approach ini kerana kita nak lihat objective market approach tu apa. Okay, so difference between market approach and command and control approach is how each approach attempts to achieve its objective. So kalau market approach ni, objektif dia memang dia nak achieve efficiency, cost effectiveness. Okay, right. So basically under market approach there are 4 market instrument, pollution charge, subsidy, deposit refund system, pollution permit trading system. So kita akan belajar keempat-empat ni lah, right? Okay, so first kita nak tengok pollution charges. Okay, pollution charges. Right. Okay, so untuk pollution charges, it's a fee that varies with amount of pollutants released. Maknanya di sini, secara teorinya, pollution charge is to internalize the cost of environmental damages by pricing the pollution generating activity. Maknanya dekat sini berapa banyak pollution yang company itu buat, firm itu buat, dia kena bayar ikut berapa banyak yang dia release to the environment, berapa banyak pollution yang dia buat. Okay, and dia juga boleh dikategorikan sebagai product charge, product charge ataupun effluent or emission charge. Effluent or emission charge. Product charge juga kita panggil pollution charge, effluent and emission charge jugalah, sama juga. Right? So dia ada prinsipal yang kita panggil sebagai polluter pays principle. Polluter pays principle. Okay, maksudnya polluter should bear the cost of control measure, to maintain an acceptable level of environmental quality. Okay, so maknanya dia kena ada control measure lah. Apa control measure yang dilakukan untuk mengurangkan masalah pollution yang dibuat oleh company dia lah. And so macam product charge ataupun effluent charge ni, government biasanya tax, akan impose tax kepada negative externalities lah. Negative externality di sini adalah pollution. Alright.
Okay, so kita nak tengok so the types of pollution charge di sini ada effluent emission charge, product charge, user charge, administrative charge. Right, so kita nak tengok bagaimana product charge ini being implemented. Okay, so a product charge is a fee added to price of pollution generating product which generate negative externality. Okay, so produk yang menghasilkan pollution akan di-tax. Ya, akan di-tax. Right? So contohnya impose product charge as per unit tax on product. For example, gas tax. Gas tax. Right, so dekat US dia akan taxkan ni lah ya, gas. Right? So we have the model here. Okay, jadinya so what happen kalau impose a product charge ataupun a tax kepada certain product. Okay, contohnya di sinilah ya, saya terus pergi. Okay, so this is the how it works. Okay, so product charge ini juga ya kita panggil sebagai Pigovian tax. Ini Pigovian tax. Okay. So the motivation of a product charge is to induce firms to internalize the externality by taking account of the marginal external cost in their production decision. So maknanya di sini sekiranya, okay, first of all sekiranya company itu adalah profit making company dan dia tidak consider any cost of pollution. Okay, so dia punya marginal private benefit adalah dekat sini dan dia punya marginal private cost adalah di sini, upward sloping. So, what is the quantity that they will produce? They will produce at QC ataupun kita panggil sebagai quantity untuk competitive firm. Right? So, dia tidak take into account the cost of pollution. Alright? Okay, now apabila product charge is imposed, right? Jadi dia perlu internalize, ya, dia perlu masukkan juga cost of externality yang dia lakukan. Okay? So the cost of externality ini adalah equal to the MEC. Ya, negative externality ini equal to MEC. Okay? And apabila dan dia disebut sebagai Pigovian tax, right? So so this is the, kalau kita nak consider the marginal social cost, it is MPC plus MEC. Right? So dia akan produce at QE. QE. So that is the efficient quantity setelah consider the marginal external cost. Right? So jadi di sini sekiranya government impose tax, yes, so apa yang akan berlaku adalah the marginal private cost ini ya akan shift upward. Cost akan meningkatlah equals to tax sini. Okay. So sama juga ya, kalau MSC guna MSC ataupun MPC sama juga, efek dia adalah quantity E adalah the most efficient quantity yang dia akan produce setelah take into consideration the amount of tax. So the distance A and B here, vertical distance here represent the amount of tax which is kita panggil sebagai product charge ataupun Pigovian tax. Okay. So apa yang berlaku di sini kita akan lihat kuantiti akan berkurangan. Kuantiti yang dihasilkan akan berkurangan kerana kos telah meningkat. Apabila kos meningkat, apa yang company akan lakukan adalah company akan kurangkan produce lah. Bila dia kurangkan production, kuranglah pencemaran. Okay. So apa itu Pigovian tax? A unit charge on a good whose production generates a negative externality such that the charge equals the marginal external cost at QE. Alright? Okay, so boleh faham tak? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Alright, so dia kita nak assess the model ya. Actually Pigovian tax ni pun ada dia punya drawbacks juga ya.
Okay, yes, kita kata secara teori kita boleh achieve efficient outcome, kan? Kita boleh achieve efficient outcome. Tetapi problem dia adalah difficulty in identifying the value of MEC. Susah kita nak tahu apa value sebenar marginal external cost itu untuk capai QE. Susah kita nak measure. Okay? And then allow only for an output reduction to abate pollution. Yeah? So maknanya kalau kita nak kurangkan pollution, kita kena kurangkan output. So actually benda tu pun juga susah kita nak katakan realistik dia lah. Yeah? So output reduce to reduce pollution juga, kita tak semestinya kita kata itu boleh menyebabkan berlakunya efisiensi. Alright? So ini antara masalah yang berlaku dalam Pigovian tax ataupun product charge. Right? So now kita nak tengok pula apa yang akan how to model emission ataupun effluent charge. Emission ataupun effluent charge. Right? So this emission or effluent charge assign a price to pollution. A price to pollution through a tax juga. Okay, ataupun kita kata a fee imposed directly on the discharge of pollution. So kita letak harga kepada pollution tersebut. Right. Okay, so here di sini what government will do is that okay, so government will set an abatement standard. Okay, so government will set an abatement standard represent AST. Okay, right, and government put the policy lah, maknanya policy ini they should abide or by this policy. Maknanya government akan bagilah maximum standard, maximum abatement yang firm should do lah. Berapa standard untuk abate. Alright. Okay, so they have the options. The first one is that the polluter must pay a constant per unit tax on the difference between the existing abatement level, and the standard such that total tax is T in a bracket abatement standard minus initial abatement. Okay, so initial abatement tu adalah actual abatement lah yang dilakukan oleh firm tersebut. And number 2, the polluter incur the cost of abating. Okay, right. So we have also to consider that, the marginal tax is horizontal. Because the tax is constant, so the marginal tax is constant and horizontal. It is fixed lah, alright? So the cost of abating at the margin, is shown as the marginal abatement cost. Jadi firm will choose the least cost option or the least cost option ataupun kita kata dia akan pilih lah between marginal tax and marginal abatement cost. Right? Okay. So first kali this is the model untuk emission charge. Right? So we have the price and abatement here. Right. So first of all, the firm will abate up to A0. A0 ni adalah actual abatement lah. So because up to this point, what we can look is that the marginal tax is higher than the marginal abatement cost. So bila marginal tax is higher than marginal abatement cost, so it will be cost effective kalau firm itu abate berbanding dengan membayar tax. Right? So kita boleh kata dekat sini the total cost of abatement, the total cost of abatement adalah dekat area OA A0. Okay, right. Now selepas A0 adalah AST, betul? Okay, so at this point marginal abatement cost is higher than marginal tax.
apabila marginal abatement cost itu lebih berbanding dengan marginal tax, it is best for the firm to pay the tax. Yeah, to pay the tax. Okay, for not abating. Alright. Jadi dekat sini kenapa pay the tax? Sebab marginal external cost is higher than marginal tax. Right? So the total payment for not abating adalah A naught, A naught, ABAST. So that is the tax on pollution for not abating up to AST. Alright? So dia boleh pilih lah, adakah dia nak install teknologi untuk abate ataupun dia nak bayar tax sahaja kepada government. So itu dia punya pilihan lah under emission charge. Alright? Okay. Boleh faham? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Alright. So kita ada juga situasi ini adalah kalau single polluter. Tapi tak semestinya ada single polluter lah, kita ada multiple polluter case juga. Okay. So untuk multiple polluter case kita boleh recall balik menggunakan uniform standard case. Okay, uniform standard yang kita dah belajar sebelum ini. Chapter 4 sebelum, chapter 3. Okay. So okay, so what happened? Kita assume there are two polluting sources in the region, yeah, and each polluters generate 10 units of pollution, and government set emission unit adalah 10 sahaja. Okay, jadi kita jadikan dia sebagai abatement standard lah, 10 units. Okay, so government juga impose policy to achieve abatement standard. Government akan impose emission charge sebanyak $5. Okay, sebanyak $5. Alright. Jadi di sini kita consider lah ya, kalau firm respond to the tax. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada case sama ada abate as long as marginal abatement cost less than marginal profit, marginal tax, and pay emission charge when marginal abatement cost greater than marginal tax. Okay. So polluter 1 kita tengok this is the equation lah untuk polluter 1 and this is for polluter 2. So ingat polluter, kita kalau recall balik polluter 2 dia punya abatement cost lebih rendah berbanding polluter 1. Okay. So find each firm's abatement level, okay, then find each firm's total abatement cost. Jadi kita boleh cari balik lah ya. So polluter 1 ni dia akan abate up to the point bila MAC1 equals to marginal tax. Okay, so 2.5 A1 equals to $5 lah. $5 tu adalah tax. Jadi dia akan abate 2 units. Okay, dan berapakah total abatement cost? $5. Dan berapakah total tax dia? Total tax dia tadi apa? T dalam kurungan abatement standard minus dengan actual abatement. Jadi $5 sebagai tax dalam kurungan 10 tadi standard kan yang government dah government set tadi tu abatement standard, and then tolak dengan 2 standard yang dia buat ni, abatement yang dia buat sama dengan $40. Untuk polluter 2 pula dia akan abate up to the point where MAC2 equals to MT, marginal tax. Okay, then kita masukkan equation ini dan kita akan dapat polluter 2 akan abate 8 units and the total abatement cost dia adalah $20 dan the total tax dia adalah $10. Okay, boleh faham tak? Okay, jadi apa yang kita boleh kata di sini, okay, adalah kalau kita tambahkan kedua-dua cost, ya, total tax ini akan menjadi 50 dan
total abatement cost menjadi 25. Alright. Okay, jadinya di sini inilah dia punya diagram kalau kita nak guna multiple polluter. Sama juga dengan diagram yang kita belajar tempoh hari. Okay, marginal abatement cost untuk polluter 1, marginal abatement cost untuk polluter 2 di sini. Jadi what happen here is that firms will abate as long as marginal abatement cost is less than marginal tax and pay the emission charge on all pollution not abated. Jadi pollution yang dibuat dan dia tidak abate tu dia kena bayar tax. Right? Okay, so polluter 1 adalah kita tahu dia adalah high cost abater sebab cost of abating dia tinggi. So dia adalah high cost abater and abates 2 sahaja unit, so the rest dia akan bayar tax. Okay, so dia abate 2 sebab dekat sini tax dia lebih kan. Abatement cost yes. Okay, so dia akan 2 saja dia akan abate dan the rest dia akan bayar tax. Dan untuk abate polluter 2 dia akan abate 8, dan dia akan bayar remaining 2 sebagai tax. Okay, so dia akan achieve efficiency lah bila marginal abatement cost 1 equals to marginal abatement cost 2 sama dengan $5. Okay, so this is the least cost abatement allocation across the two firms. Alright, boleh faham tak? Dia sama je macam kita belajar hari tu. Cuma kita masukkan tax saja. Dekat sini $5. Okay, so assessing the model, of course lah ada juga masalahnya lah. Okay, dia ada kebaikan di mana dia lebih realistik lah. So government will not kita kata apa, dia lebih macam nampak lebih baik berbanding dengan polisi yang lain. Okay, the government actually will not know the tax rate. Okay, masalahnya government dia boleh impose tax tetapi dia tak tahu rate yang sepatutnya. Okay, iaitu di mana abatement level itu boleh dikurangkan atau dia boleh meningkatkan. Polluter sama ada dia boleh kurangkan tax, kurangkan abatement atau meningkatkan abatement based on the tax. Okay, kebaikan dia satu lagi, government boleh dapat revenue sebab dia bukan sahaja dapat firm tu akan bear the cost of abatement, dia juga akan meningkatkan revenue kepada government. Okay, dan juga low cost abater dia akan do more cleaning, right, rather than high cost abater. Okay, the problem apa tadi? Tax, tak tahu berapa yang sepatutnya diletakkan. And then monitoring cost pun akan jadi lebih tinggi sebab monitoring cost ini sometimes firm yang merasakan bahawa dia tak nak buat abate, dia tidak mahu abate. Okay, dia tidak mahu abate. Jadi government dia perlu monitor. So cost of monitoring tu adalah lebih tinggi. Okay, and then because of tax yang tinggi, ada juga firm yang tidak mahu bayar tax dan dia akan buat illegal disposing pollution lah. Maknanya dia akan dump dia punya pollution tu dekat river ke apa ke kan. Yang itulah yang berlaku dekat Pasir Gudang dekat Johor dulu kan. So dia tak nak bayar tax, jadi itulah yang dia buat. Dia tak tahu macam mana nak ni, dia buang je dalam sungai dan sebagainya. Okay, and then masalah juga berlaku bila firm ni bayar tax yang tinggi, kos dia meningkat. Bila kos meningkat, dia nak kurangkan kos, dia buang pekerja. Jadi masalah unemployment berlaku. Okay, and then apa lagi? Masalah itulah masalah monitoring akhir sekali. Sebab bila firm itu dia buang pollution tu, pencemaran tu secara berleluasa, jadi
government kena kena cari jalan macam mana nak monitor, jadi cost of monitoring, nak pergi tempat tu, lepas tu cost nak membersihkan pula pollution yang dilakukan. Bukan company tu ataupun firm tu yang nak clean up the environment, government yang kena pergi, bawa pula orang-orang pakar untuk uji sungai tu, nak cleankan balik, semua tu cost government tanggung. Okay, right? Jadi itu adalah masalah lah, ya, apa yang berlaku. Okay, and now we go to the alright, so kalau kita nak tengok dekat US ya, dekat US ataupun negara-negara luar, pollution charges ini dia memang ikutlah, dia memang buat. Okay, Australia, France, Jerman, Japan, dia guna fees or taxes to control noise pollution generated by aircraft. Okay kan, dia orang ada, macam kita tak ada saya rasa kan, kita tak ada ni. Okay, Canada, France, Mexico, Poland, nations using effluent charges to protect water resources. Okay, and then other levy charges on products such as battery, tire, lubricant oil, packaging, paint containers and gasoline pun ada juga, charge. Alright, untuk company negara luar lah, saya rasa dekat Malaysia ni tak ada kot, saya tak berapa pasti. Nanti kita bolehlah buat research pasal benda ni, apa jenis tax yang impose dekat Malaysia kan. Macam noise pollution tu saya rasa jarang, kita tak ada. Tapi kemungkinan untuk kita ada kan untuk more kepada health lah, health tax on health, macam sekarang ni nak beli soda I18 kan ada tax kan, macam tu adalah. Tapi kalau bateri ni saya rasa macam tak ada, right? Okay, now we go, boleh tak kita continue ataupun nak rehat dulu? Boleh continue. Boleh ya? Continue, madam. Okay. And then kita pergi kepada environmental subsidy. Okay, dua product charge dengan emission charge yang kita belajar ni dia more kepada tax, kan? So yang ni kita nak tengok pula apa yang berlaku kalau government impose subsidi pula, ya? Right? So so dia aim to reduce the cost, to reduce the cost of abatement technology, right? So dia affect sebagai negative tax, dia punya opposite of tax lah, kita panggil sebagai negative tax. Okay, so dia reward polluters ataupun dia reward the firm for not polluting, dia reward for not polluting as opposed to penalizing for engaging in polluting activities. Maknanya instead of dia charge ataupun penalize ataupun dia tax the firm, then dia bagi reward lah sebab firm telah mengurangkan pollution. Okay, right, so dia internalize the positive externality, alright, associated with the consumption of abatement activities. Jadi kalau polluters ataupun firm ini dia consume abatement activities, dia buat abatement activities ataupun dia install any technology ataupun equipment, jadi dia akan receive subsidi. Right, for example macam tu lah, install abatement equipment, okay, macam scrubbers, okay, such as scrubbers, quantity demanded akan increase sebab effective price would be lower. Of course lah, bila dia install any technology, government bagi bantuan pula, reward kepada dia, bagi subsidi, so cost menurun. Bila cost menurun, quantity akan meningkat, jadi harga pun akan menurun lah, harga penjualan juga akan menurun, so in order to achieve this efficient equilibrium, so subsidy would have to be equal to the marginal external benefit. Okay, instead of kita asyik tengok marginal external cost, now kita tengok kepada marginal external benefit. Okay, right. So basically there are two types of subsidy lah. Kita ada abatement equipment subsidy dan juga pollution reduction subsidy. Right. So kalau kita tengok abatement equipment subsidy, jadi yang tu lah, so dia install any technology ataupun any equipment, jadi dia akan dapat subsidi, right? So the subsidi ni equals to marginal external benefit at QE. Dan dia juga dipanggil sebagai Pigovian subsidy. Kan tadi Pigovian tax, now Pigovian subsidy. So this is how it works lah, right?
Okay, so now kita kata so the competitive equilibrium berlaku apabila marginal private benefit intersecting dengan marginal social cost di sini. Jadi the quantity yang akan dihasilkan untuk competitive firm adalah 200 dan the price is 170 untuk competitive firm, right? Tapi untuk efficient equilibrium, so efficient equilibrium berlaku apabila MSC equals to MSB. Ya, di mana kita dah masukkan dia punya external benefit di situ. MPB tambah MEB, ya, marginal private benefit plus marginal external benefit jadilah marginal social benefit. So this is the efficient quantity dan juga this is the efficient price, right? Okay, so kalaulah, okay, kita kata unregulated tadi, kita kata in unregulated market, too few scrubbers are exchanged, yeah, at low price, okay, because the external benefit of cleaner environment not recognized. Tapi bila kita dah recognize external benefit, then the quantity increases, right? And the price is at this point lah. Okay. So macam mana kita nak kira Pigovian subsidi? Jadi Pigovian subsidi ni adalah marginal external benefit, ya, equals to, ya, kita masukkan value subsidi lah di dalam equation. So kita akan dapat amount of this subsidi. Okay. So bila kita dapat amount of this subsidi, jadi kita akan dapat 14 million. Ya, 14 million, right? And the distance is at K and L, the vertical distance here. Right. Okay. So the effective price is that, berapakah effective price? The effective price adalah price efficient tolak dengan subsidi. Jadi price yang sebenar adalah 175 tolak dengan 14 million. So the value adalah 161 million. So that is the efficient price selepas tolak subsidi. Okay, jadi harga lebih murah lah untuk scrubbers sebab telah ada subsidi di situ. Okay, boleh faham tak? Boleh, Madam. Faham, Madam. Okay, so equation tu boleh tengok dalam textbook. Okay? Alright. Okay, apa masalah? Masalahnya tu lah nak assess marginal external benefit tu susah, ya. Jadi nak tahu what is the exact subsidy to be given to the firms or polluter tu susah lah. Okay. And that it will also bias polluters decision about how best to abate. Yeah. Sometimes polluters rasa adakah dia akan perlu abate banyak ataupun sedikit. Jadi kita tak tahulah. So sometimes dia nak dapatkan subsidi tu, dia kata dia abate banyak tetapi sebenarnya dia tak abate banyak pun. Okay, cuma dia nak enjoy the subsidi, boleh je kan kita tipu-tipu kan, bukan tak boleh nak tipu kan. Firms ni dia memang biasalah, dia profit making company, jadi dia ada je cara macam dia nak buat penipuan untuk mendapatkan subsidi, nak mengurangkan cost dia, tetapi dia tak buat more abatement, right? So that is the problem. Okay, yang kedua adalah pollution reduction. Ya, pollution reduction subsidi. Okay, untuk pollution reduction pula based on emission ataupun effluent reduction. Okay, dan dia dipanggil juga sebagai per unit subsidi ataupun pollution reduction. Okay, jadi government agree to pay the polluter a subsidy for every unit of pollution removed below some standard. Jadi government akan set lah standard of pollution to be abated, ya, ZST. Okay, so total subsidi akan equal dengan, ya, S ni subsidi, ya, darab dengan ZST minus ZO. ZO adalah actual level of pollution. So ini sama dengan emission charge tadi. Okay, dia sama je dengan emission charge, cuma kita terbalikkan jadikan subsidi lah. Alright. Contohnya, okay, government set ZST sebanyak 200 ton of emission. Okay, so kita buat ZST
sebanyak 200 sini ton of emission. Alright. Now subsidi adalah sebanyak 100 dollar per ton. Okay. So, berapakah subsidi yang polluter ni akan dapat? So, the amount of subsidy equals to, so 100 times dengan ZSP 200. Let's say dia buat pollution tu sebanyak, dia kurangkan dia punya pollution sebanyak 180. Kita kata dia kurangkan pollution dia sebanyak berapa, 180. Jadi tolaklah ya, 180. Okay. So berapa dia punya subsidi di sini adalah 2,000 yang dia akan receive. So the company lah. Okay. Boleh faham? Boleh, madam. Okay. Boleh madam. Okay, so to assess the model, so dia untuk pollution subsidy ni, pollution reduction ini, dia might be less disruptive lah, compared to the equipment subsidy, and can have the perverse effect on elevating pollution level in aggregates. Yes, since the subsidy lower unit cost and risk profit, encouraging entry. Jadi dekat sini maksudnya apabila kos itu telah berkurangan, so government bagi subsidi. Bila government bagi subsidi untuk setiap pollution reduction, jadi dia akan menguntungkan company ni. Kos menurun, jadi dia boleh produce barang tu dengan banyak. Okay. Apa yang berlaku adalah apabila company itu dia perfect competition. Perfect competitive firm ni dia punya entry adalah easy entry. Maknanya firm baru nak ceburkan diri dalam bidang dalam bisnes ni, it's actually most welcome. Tak kisah, tak ada langsung barrier, tak ada halangan. Jadi dia akan menyebabkan apabila kos berkurangan, dia akan menyebabkan to attract new firm to enter the industry. Ya, so semakin banyak firm yang akan menghasilkan barang yang sama, dan semakin banyak firm ini akan menyebabkan last semakin banyak firm semakinlah banyak pencemaran yang berlaku. Okay, jadi dia juga akan menimbulkan masalah pencemaran lah. Akhirnya pencemaran tu bukan menurun tetapi meningkat disebabkan oleh entry of new firms tu banyak. Okay, right? Right. So kita nak tengok subsidi in practice. So environmental subsidy ni biasanya implemented as grant, low interest loan, tax credit or exemption and rebates. Kebiasaannya. Okay. And many countries around the world use this instrument. Okay, instrument yang ni lah macam Belgium, Denmark, Finland, Japan and Turkey. In the US, common uses include federal funding to build publicly owned treatment works and subsidy to encourage the development of cleaner fuels and low emission vehicles. So ini apa yang berlaku in practice. Right? Okay. So kita lihat kejap boleh untuk yang seterusnya. Boleh madam. Boleh madam.
Okey, kita teruskan ya. Dengan ada dua lagi lah, satu deposit refund system dan satu lagi permit trading system. Okay, permit trading system. Right. Okay, so untuk deposit refund system, dia lah macam ni. Dia maknanya kita kena bayar macam polluters tu, dia perlu bayar dulu upfront berapa banyak agaknya pollution yang dia akan buat nanti. So kalau dia dapat kurangkan pollution tu, dia akan dapat refund balik. Itu macam konsep deposit refund system lah. Okay. Apa ni? A definition dia, it is a market instrument that imposes an upfront charge, kita panggil upfront charge, to pay for potential damages and refunds it for returning a product of proper disposal or recycling, right? So maybe sometimes proper disposal way ataupun by recycling, jadi dia dapat kurangkan discharge of emission and so on. Jadi kurangkan pollution, jadi dia akan dapat refund balik lah. Okay, right. Ataupun kita panggil sebagai apa, dia attach a front end charge, okay, iaitu the deposit for the potential occurrence of a damaging activity and guarantee a return of that charge, refund, okay, upon assurance that the activity has not been undertaken, right? Jadi maknanya dia kena dia perlu pastikanlah, dia perlu ada buktilah bahawa dia tidak buat pollution tu up to the point yang dia target tu lah, yang tak go maximum lah to the target, baru dia dapat refund. Kalau tak, dia tak dapat refund lah. Okay, so maknanya deposit refund system ni adalah dia design to force the potential polluter to account for both the marginal private cost and the marginal external cost of improper waste disposal should the activity be undertaken. Okay, jadi target dia adalah potential versus actual polluter, right? So kita kata kita introduce an incentive to properly dispose of waste and prevent environmental damage from taking place at all, right? Okay, so the target macam tadi, potential versus actual, and using the refund ataupun reward of the appropriate behavior ataupun proper behavior. Okay, right, so the deposit is intended to capture the marginal external cost of improper waste disposal, IW, in advance. Okay, so dia adalah preventive versus ameliorative. Okay, jadi how to model this deposit refund system? Okay, so the marginal external cost of improper waste ini adalah equal to the health damages plus aesthetic impairment from litter, trash accumulation or anything lah, apa sahaja yang melibatkan improper waste, marginal external cost. For marginal private cost, includes any expenses for collecting and illegally dumping wastes plus the cost of improperly disposing recyclable wastes, such as the expense of trash receptacles, collection fees paid to refuse companies, and the opportunity cost of foregone revenue associated with recycling. So any cost associated with this improper waste adalah dipanggil sebagai MPC, right? Right. So the marginal social cost of improper waste adalah MPC plus MEC. Okay, right. The marginal private benefit of improper waste is the demand for improper waste disposal. So it is the demand for improper waste disposal. So we assume contohnya lah apa itu the demand of the improper waste disposal, contohnya avoidance of the time and resources to collect the waste, being non-recyclable to a landfill, or recyclables to a collection center.
Okay, so that is the demand for improper waste lah. Anything yang melibatkan improper waste tu dia, maksudnya apa benda yang kita demand tu untuk improper waste tu dipanggil sebagai MPBIW lah. Okay, so kita assume tak ada external benefit. So bila kita assume there is no external benefit, so kita kata marginal private benefit equals to 0. Alright, jadinya marginal private benefit IW equals to marginal social benefit IW. Okay, so ini dia punya, kita boleh nampak lah dia sama je kan, diagram dia ulang-ulang benda yang sama, lebih kurang lah sama saja. Dia punya polisi ni dia, efek dia tak banyak beza lah, tak banyak beza. Okay. So how to correct the negative externality associated with improper waste disposal? So a deposit refund system will be instituted with the deposit set equals to marginal external cost IW measured at QE. Jadi kalaulah untuk kompetitif ataupun kita panggil sebagai without this model, without this policy, the MPC ni IW equals to MPB IW. Yeah, so this is the quantity of improper waste. Kalau kita guna improper waste lah, maksudnya cara yang tak betul lah. So bila kita dah gunakan this deposit refund system, so polluter kena letak deposit berapa banyak waste yang dia perlu buat, jadinya dia akan lebih kurang equal to marginal social cost lah. Dia akan achieve marginal social cost di mana marginal private cost IW dia plus dengan deposit at this point. So this vertical distance ini, okay, equals to the marginal external cost tadi tu. Okay, so the deposit converts percentage of overall waste disposal measured by QIW minus QE from the improper methods to proper. Jadi dia measure dalam bentuk percentage. Okay, so kita kata so the deposit itu sendiri yang akan meningkatkan the cost. Betul tak? Jadi deposit itu meningkatkan cost. Bila dia meningkatkan cost, jadi marginal private cost ini akan pivot lah. Maknanya dia shift ke atas, parallel ke atas. Ya, so bila dia shift ke atas, cost meningkat. Jadi ini adalah dia punya marginal external cost. Jadi dia akan kurangkan apa ni orang panggil tu, dia akan kurangkan quantity itulah. Dia kurangkan production. Okay, so to the right here adalah maknanya dari kosong ke QIW adalah the improper waste disposal lah. So bila dia dah dia dah institute dia punya deposit system yang deposit through, jadi bila dia kurangkan dia punya pollution, jadinya di sini dia dapat kurangkan improper waste disposal, jadi dia akan more towards the proper waste disposal, right? Okay. Okay, so the formula untuk mencari the deposit itu adalah this one. Okay, QIW minus QE. Okay. So the assessing the model, so untuk this kind of system ataupun this kind of policy, dia akan promote responsible behaviour kepada polluter lah. Of course, dia dah bayar dulu kan? Bila dia dah bayar dulu, dia nak dapatkan refund. Jadi nak tak nak dia akan cuba untuk buat proper behaviour lah. Dia akan buat proper waste and then dia berdomo cleaning ataupun dia buy equipment, tak kisah apa saja yang dia buat, janji dia dapat kurangkan pollution so that dia can refund balik lah, dapat refund balik. Okay. And this also require minimal supervision by government. Yeah, cost of monitoring and enforcement tu kurang lah sebab government dah tak payah monitor sangat. Sebab dah tahu dah, dia dah bagi duit dulu. Bila dia bagi duit dulu, maknanya dia dah ada rasa tanggungjawab untuk dia untuk do apa ni orang kata tu proper ways. Jadi dia akan dapat balik refund, so dia akan lebih untung lah macam tu kan. And then it will also can help slow the use of virgin raw material by improving availability of recycled material.
Jadinya company juga akan do more recycle activities lah. So barang-barang yang boleh recycle dia akan recycle. So dia akan dapat kurangkan pembuangan sampah dengan cara yang tidak betul. Okay, so itu adalah how it works. Maknanya lebih baik kalau menggunakan deposit refund system. So deposit refund system ni juga berlaku juga ya in practice. Dia memang banyak negara juga yang involved lah. Macam dekat US dia ada gunakan bottle bills. Bottle bills ni maknanya deposit berapa sen kalau kita nak menggunakan botol, ataupun macam ada juga rasanya dekat mana negara mana, kalau kita beli air kan botol plastik tu, so habis je botol plastik tu kita habis minum je, and then kita akan masukkan dalam satu macam mesin ATM tu, and then masukkan dan kita akan dapat beberapa sen. Faham tak? So kita akan dapat refund dekat situ. Kita beli and then kita bukan dekat yang ni bukan dekat kedai tu tau. Maknanya jalan mana-mana yang nampak ATM ni, kita pegang botol plastik dan kita masukkan, so kita akan dapat beberapa sen sebagai in return lah. Ya, so itu adalah polisi yang baik juga. Okay. And then so other application include system used to promote responsible disposal of used tire, car hubs and lead acid battery. Bateri ni dia ada acid battery ni dia tak elok untuk kesihatan. Jadi dekat US lah banyak yang tax this lah penggunaan lead acid battery ni. Okay. And the last one under market approach adalah pollution permit trading system. Okay. So dia adalah market instrument that establishes a market for right to pollute by issuing tradable pollution credits or allowances. Okay, jadi di sini maknanya kita boleh trade the pollution tu. Okay, so credit ni issued for emitting below a standard and allowance indicate how much can be released, right? Okay. So under pollution credit, so polluter earn marketable credit only if it emits below permits gives the barrier established standard. Okay, maknanya dia adalah credit ataupun allowance. It's a credit, credit, marketable credit if dia akan dapat, polluter akan dapat sekiranya dia emits below the an established standard. Alright, and allowance pula adalah each permit will give the barrier, orang yang dapat permit itu the right to release some amount of pollution. Okay, berapa banyak amount of pollution yang dia nak buat. So dia dapat permit untuk pollute the environment. Okay, right. So dia ada two components of the system. Fixed number of permit is issued based on acceptable level of pollution set by government. Ini kalau government dah bagi siap-siap, tak boleh trade. Dan kedua, kalau permits ini are marketable. Marketable maknanya boleh traded. Okay. So bargaining perlu dekat sini. Ya, antara dua polluters, right? So how this permit trading works, right? Kalaulah government siap-siap tentukan berapa banyak sahaja yang boleh dilakukan permission yang government bagi untuk pollute itu, dia maknanya tak boleh allow bargain lah, tak boleh kita nak bargain berapa banyak, sebab government dah fixkan berapa banyak sahaja yang diberikan kepada polluters tersebut. Ya, kita panggil sebagai cap kita panggil sebagai they fix number of permits, right? Okay, so bargaining process dia akan develop dan dia give rise to a market for pollution rights. Ya, maknanya dia akan memberikan rights to pollute kepada sesetengah company. Ya, so of course kalaulah polluter ni dia punya own self interest
ya, untuk own self interest dia, the polluter dia biasanya dia akan purchase the right to pollute, ya, purchase the right to pollute, or they will abate whichever the cheapest. Ya, kalau dia rasa dia nak abate tu lebih murah, dia abate lah. Kalau dia rasa dia dia nak beli rights tu lebih baik, dia beli rights tu lah the most cheaper lah. Dia akan ni lah yang dia akan ikut cara yang cost yang paling rendah. Okay, so high cost abater have an incentive to bid for available permits. Ya, maknanya kalau dia nak abate, dia cost untuk abatement dia tinggi, jadi dia akan cuba dapatkan permits tu lah, more permits. And low cost abater pula dia ada incentive to abate, and dia boleh jual permits dia kepada high cost abater tersebut. Okay, so that is actually what happen lah. So dia akan menyebabkan cost effective of abatement akan berlaku di sini. Okay, right. Okay, so this one lah, ya, the low cost abater, dia akan clean up pollution and sell excess permit to other firms. So they will sell at price higher than their marginal abatement cost. So low cost abater ni dia akan jual permit itu selagi harga yang ditawarkan itu adalah lebih tinggi daripada dia punya marginal abatement cost. Untuk high cost abater pula, dia akan membeli permit itu, ya, rather than abate. So dia akan beli sekiranya harga kurang daripada marginal abatement cost. Right, so that is basically berlaku. So the trading akan continue lah until the incentive to do so no longer exists. So bila cost effective solution telah dapat dicapai. So marginal abatement cost untuk kedua-dua firm adalah equal, adalah sama. Okay, so kalau kita recall balik, sekejap saya rasa saya nak share sikit lah dalam ni, kita nak tunjuk sikit dalam textbook ni lah. Saya share. Okay. So boleh refer, ya, boleh refer dalam textbook, yang mana ada textbook ataupun saya dah share tadi tu. Okay, contohnya dekat sini kita nak tengok kalau kita ada, kalau permit trading system itu untuk multiple polluter, ya. So kita recall balik equation of abatement tu, ya, kalau kita ingat balik lah. So polluter 1, total abatement cost dia berapa? 1.25. Marginal abatement cost dia 2.5A. Polluter 2, total abatement cost dia adalah 0.3125A squared, dan marginal abatement cost adalah 0.625. Okay, so dekat sini contohnya government kata, okay, so kedua-dua firm ini dia akan pollute 10. So jadi 20 lah emission yang will be charged to the environment. Jadi government kata yang pollution yang dia boleh buat adalah 10 unit sahaja. Maknanya government bagi 5 unit sebagai permit kepada each firm. So government dah siap-siap state dekat situ 5 unit saja setiap firm. So kita ada 2 firm tadi kan. Jadi kita tahu current pollution level adalah 10. Number of permits yang government bagi adalah 5. Jadi mereka perlu abate lagi 5. Betul? So dia ada 10. Mereka ada 10. Mereka perlu abate 10. Jadi bila government bagi permit 5, jadi dia save kat situ lah. So 5 permit untuk pollute and 5 lagi dia abate. Right? Jadi kalau kita masukkan abatement cost ke dalam marginal abatement cost, kita tengok marginal abatement cost untuk firm 1 adalah $12.50 dan total abatement cost adalah $31.25.
And then untuk kedua adalah $3.13 macam tu untuk marginal abatement cost polluter 2 dan total abatement cost adalah $7.81. Okay, so dekat sini each firm dia tak ada pilihan tetapi dia kena abate 5 unit. So trading is not possible lah dekat sini. Jadi the overall cost adalah $39.06. Okay, di sini cost effectiveness tak dapat dicapai lah, right? Tak dapat dicapai. Okay, so sekiranya bargain itu boleh berlaku. Okay, trading itu is allowed. Okay, jadi apa yang berlaku adalah polluter 1 ini adalah high cost abater dan polluter 2 adalah low cost abater. Jadi polluter 1 akan membeli permit ini daripada polluter 2. Let's say cost of permit itu adalah harganya $8 untuk satu permit. Okay, so apa yang berlaku adalah okay, so dia kena abate 10. Jadi permit yang dia dah beli, okay, untuk polluter 1 dia akan beli satu permit daripada polluter 2. Jadi now permit dia dah jadi 6. So dia hanya abate 4 sahaja. Okay, untuk polluter 2 pula dia dah jual satu permit kepada polluter 1. Jadi dia punya permit tinggal 4 dan dia perlu abate lebih lah 6 unit. So bila kita masukkan abatement cost, so kita akan dapat marginal abatement cost untuk polluter 1 $10, total abatement cost $20 tambah dengan cost of permit tadi $8. Okay, together dia dah jadi berapa dolar kat situ. Okay, so total abatement cost campur dengan permit tadi dah $28. Okay, dan untuk polluter 2 pula marginal abatement cost dia $3.75, total abatement cost pula adalah $11.25. Okay, so revenue yang dia dapat adalah $8. So dekat sini kita boleh lihat permit trading itu possible dan dapat mengurangkan kos. Okay, dapat mengurangkan kos. Jadi dia akan continue, benda ni akan continue, trading ini akan continue sehinggalah marginal abatement cost tu equal. Right? So macam dekat sini polluter 1 akan beli 3. So, dia akan beli 3 permit daripada polluter 2. So 5, 6, 7, 8. Jadi dia akan dia akan beli permit sebanyak 3. So altogether dah permit yang dia ada adalah 8 dan dia akan abate 2 sahaja. Okay. Jadi dia punya marginal abatement cost adalah $5, total abatement cost juga $5 dan cost untuk ketiga permit tu contohnya $20. And then untuk polluter 2 pula, ya, dia akan abate 8 dan dia akan permit yang dia ada sekarang tinggal 2 sahaja sebab 3 dia dah jual kepada polluter 1. Jadi dia punya marginal abatement cost $5. Maknanya sama dengan marginal abatement cost untuk polluter 1 tadi. Total abatement cost dia 20 dan revenue dia 20. Alright, so apa yang kita boleh kata sini, dapat capai cost effectiveness under trading permit permit trading system. Right? Okay, so assessing the model, jadi trading ini akan establish the price of a right to pollute without government trying to search for a price. So actually bagus di mana government tak perlu cari harga yang sepatutnya dia letakkan ataupun berapa tax yang sepatutnya dia impose untuk kurangkan masalah pollution. Jadi harga itu naturally datang sebab dia involve market, demand and supply, kan? Sebab trading tu is possible di situ. Okay, and then cuma masalahnya tak ada tax revenue lah yang government collect. Cuma government bagi permit tu, rasanya permit tu tidak dibeli. Permit tu memang diberi kepada polluter dan polluter tak perlu bayar apa-apa kepada government. Okay, jadi cuma permit tu diberi, cuma kalau permit tu nak traded by dua polluter ni, jadi dia orang punya revenue tu akan mungkin satu firm tu kurang sikit revenue, yang satu firm tu akan naik lah sebab dia jual permit tu kepada polluter 1 contohnya. And trading system ni is more flexible.
Okay, note that an emission standard can be adjusted by changing the number of permits issued, right? Okay, so in practice, the pollution trading system ni berlaku di US lah. Okay, contohnya allowance-based trading program untuk control sulfur dioxide emission under Cleaning Act ni dekat dekat US 1990. Okay, and then innovation juga berlaku at state and local level. So this is the Ozone Transport Commission, California Regional Clean Air Incentive Market. So berlaku juga beberapa innovation dalam policy implemented. Okay. And then trading of greenhouse gas allowances part of the Kyoto Protocol. So ada satu lagi protokol yang dipanggil sebagai Kyoto Protocol, international accord aimed at global warming. So nak kurangkan masalah global warming lah, right? So trading of greenhouse gases allowances. Okay, so this include European Union greenhouse gas emission trading system in 2005. Okay, banyak negara-negara yang maju lah, yang macam kita ni, kita masih developing. Negara yang maju banyak buat pollution lah sebab dia terlampau banyak development tu, banyak sangat. Jadi dia banyak pembangunan dan sebagainya, jadi dia berlaku banyak pollution. Bila berlaku banyak pollution, dia perlu kurangkan pollution, dia kena banyaklah polisi yang dia implement. Right? Okay, so basically that is market approach. Agak banyak lah agak banyak saya nak menerangkan, dia pun penat juga. Okay, so far okay tak? Faham tak? Boleh madam. Okay. Madam. So actually you all kena baca lah, lebih baik baca textbook. Okay, baca textbook sebab kalau dalam slide tu dia tak berapa banyak sangat, dia punya tak berapa lengkap sangat. Alright? Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya? No, madam. Tak ada Okay. Jadi kalau tak ada soalan tak apa. Cuma saya nak bincangkan sikit tentang kita punya projek lah, projek sulam. Okay, projek sulam ni sebenarnya projek di mana you all kena buat assignment, tapi dia more kepada projek lah. Dia more kepada physical project, di mana you all kena buat activity more kepada community service activity. Tetapi perlu involve industri. Okay, maknanya dekat sini contohnya you all nak buat cleaning lah, macam nak buat gotong royong ke, ataupun nak kurangkan penggunaan plastik bag ke, nak mengurangkan apa orang panggil tu, nak encourage masyarakat untuk bawa bag sendiri pergi shopping ke apa ke kan contohnya, ataupun macam mana kita nak macam mana kita nak untuk supaya tambahkan orang kata tu, tanam pokok ke dekat area rumah atau kawasan resident area tu. Jadi nak encourage orang banyak menanam supaya environment tu terjaga dan sebagainya. Jadi you all kena actually macam carilah satu agensi ataupun satu industri yang kecil pun tak apa untuk bantu dalam macam mana nak memberi kesedaran dan menerangkan kepentingan menjaga alam sekitar ini dengan involve dalam recycle activities and so on, kepada komuniti. Boleh faham tak? Faham, madam. Boleh. Tu saya kata projek ni dia macam agak sedikit susah lah sebab kita dengan pandemik ni kan. Jadi tapi still kita boleh buat, bukan tak boleh, kita boleh buat. Cuma apa yang saya nak you all buat sekarang adalah kita ada berapa orang dalam kelas ni, 25 orang 30. Okey, jadi saya nak buat 3 grup saja sebab projek dia besar. Bila projek besar ni tak payah buat grup-grup yang kecil. So maknanya buat 3 grup. So saya expect satu grup tu ada 10 orang. Jadi you all boleh mula fikirkan
you all nak buat apa untuk bantu community meningkatkan kesedaran, bantu mereka untuk macam mana nak meningkatkan aktiviti recycle untuk conserve environment. Ya, dan satu, fikirkan aktiviti, dan kedua, fikirkan apa agensi ataupun industri yang boleh membantu you all untuk buat projek tersebut. Boleh faham tak? Boleh, Madam. Okay, jadi you all pilih sendiri 10 orang ataupun group members, group members, okay, pilih sendiri, and then you all bincang sendiri. Saya bagi masa 2 minggu, okay, saya bagi masa 2 minggu untuk you all come out dengan apa aktiviti yang you all nak buat, dan you all draft aktiviti tersebut, dan you all kalau boleh contact industri ataupun company tersebut dan beritahu saya lah 2 minggu, dalam masa 2 minggu. Okay, so bila semua dah ada, boleh datang dan consult saya. Faham? Okey, Madam. Okay, jadi saya bagi masa, tarikh adalah 16 hari bulan. So 16 hari bulan kita bincang balik. So pada 16 hari bulan tu nanti, you all dah adalah draft dan apa yang you all nak buat, dan company apa yang akan membantu. So kita buat collaboration dengan company tersebut. Okay. Okey, Madam. Yeah. Right. So okay, kalau faham, kalau ada apa-apa boleh terus tanya. Okay? Boleh Madam. Alright. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Okay, untuk hari ini. Agak lama jugalah kelas kita hari ini. Right, thank you so much for your time. Jumpa lagi next week insyaAllah. Assalamualaikum. Salam Madam. Thank you Madam. Waalaikumsalam, Madam. Thank you. Madam. Okay, welcome.